Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me. To be hurt, to feel lost, to be left out in the dark, to be king when you're down and feel like you've been pushed around, to be on the edge of breaking down but no one's there to save you. No, you don't know what it's like. Welcome to my life. Hey, kenalin, ini gue. Dan ini cerita tentang hidup gue. Cerita yang biasa aja sih, tapi nggak salah juga buat diceritain. Salam kenal, nama gue Tarmizi. Yah, itu doang, cuma satu kata. Atau biasa dipanggil Izzy. Gue punya satu hobi yang sejak dulu gue suka. Membaca. Tepatnya membaca novel. Ya, bagi gue, dengan membaca novel, gue bisa melihat indahnya dunia. Gue suka baca novel sejak zaman ababil, sejak masa SMA. Banyak alasan untuk gue mencintai novel. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dari mulai novel A, B, C, D, E, sampai puluhan novel udah gue baca. Dan dari semua novel itu, umumnya gue suka. Gue menikmati hobi ini karena novel udah jadi hidup gue. Tapi gue bukan sastrawan, dan juga kuliah di Fakultas Sastra. Sekarang gue adalah calon arsitek. Tepatnya arsitek lanskap. Yap, sebagai mahasiswa arsitektur, teman gue kini ialah basoka, kertas, penggaris, penghapus, jangka, busur, pewarna, rapido, mal, apapun itu yang berbau arsitek. Kini juga yang selalu jadi isi di otak gue ialah konsep. Ya, semua berawal dari konsep. Jadi apapun hidup ini, semua harus punya konsep. Seperti konsep dari seorang arsitek. Ya, boleh dibilang cukup sulit menentukan konsep. Gak pengen kan konsep kita pasaran. Inilah calon arsitek. Buat konsep aja suka sulit. Karena capeknya mikirin semua tugas-tugas ini, gak jarang momen gak pas harus terpakai buat tidur. Sampai akhirnya terbangun lagi. Oh iya, ngomong-ngomong kuliah, sekarang gue kuliah di IPB, Fakultas Pertanian, Departemen Arsitektur Lanskap. Departemen yang super banget sibuknya. Dari pagi, siang, sore, malam, semua tentang deadline, dan deadline. Tapi fun aja sih, gue gak sendirian kok. Ada Kamen Riders yang selalu setia. Semua suka duka di departemen ini, kami jalani bersama. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me. Yap, inilah gue, mahasiswa yang sedang meniti langkah menjadi seorang arsitek lanskap. Makhluk asli Palembang yang menyimpan
sejuta mimpi dan harapan. Harapan untuk agamanya, dirinya sendiri, keluarga, tanah kelahiran, alma mater, sahabat, bangsa, dan harapan untuk cinta. Sedikit cerita tentang gue. Sebagai seorang calon arsitek lanskap, gue banyak belajar akan kekuatan dalam meniti tangga kehidupan. Bahwa dunia membutuhkan insan yang peduli sesamanya dan lingkungannya. Jalanilah hidup ini, suka dukanya. Nikmatilah seperti menikmati secangkir cappuccino. To my life, no one ever lied straight to your face, and no one ever stabbed you in the back. You might think I'm happy, but I'm not gonna be okay. Everybody always gave you what you wanted. You never had to work, it was always there. You don't know what it's like to be hurt, to feel lost, to be left down in the dark, to be kicked when you're down, to feel like you've been pushed around, to be on the edge of breaking